नमस्कार मोर दर्शक बंधु मोर सम्बलपुरी न्यूज आपन को बहुत बहुत स्वागत करुछि। देखन आज जीतू केएमबी चैनल रु पीएम किसान रो जेते चाषी भाई भौणी को मन अनुरोध करुछि। देखंतु पीएम किसान जेन मैंने भी पाउछन जेन चाषी भाई भौणी तांकर जो त्रुटि अछि देखंतु एही त्रुटि केमती चेक करा जीवो। एफटीओ आसी जाइछि देखंतु जेन पीएम किसान चाषी भाई मैंने पीएम किसान रो एफटीओ आसी जाइछि केमती चेक करबे देखंतु निज मोबाइल रे निजे चेक करि पारबे। देखंतु जो मैंने चाषी भाई भौणी जो पीएम किसान रो चाषी भाई भौणी अछन से मनकर लागि ए वीडियो फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु आपण मैंने जानि पारबे केन केन मैंने पीएम किसान जो पाइछन 20तम इंस्टॉलमेंट देखंतु जो मैंने 20तम इंस्टॉलमेंट पाइछंती से मैंने केमिति चेक करिवे और केमिति जानिबे देखंतु एही वीडियो फास्ट रु लास्ट पर्यंत जेते चाषी भाई भौणी अछन पीएम किसान रो से मैंने देखंतु एही वीडियो देखिला परे ही जानि पारबे। देखंतु केमिति चेक करिवे केमिति कोले जानिबे देखंतु आपण मैंने निज मोबाइल रे ही निजे चेक करि पारबे। एफटीओ प्रोसेस केमिति चेक करा जाए आपण मैंने देखंतु निज मोबाइल रे ही निजे चेक करि पारबे। सेतिर लागि वीडियो फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु मोर पीएम किसान रो जेते चाषी भाई भौणी अछन आपण मनकर लागि ए वीडियो नै कर आसीछु। देखंतु आपण मैंने जदी वीडियो भल लागिछे लाइक सब्सक्राइब कर दियंतु और ऑल घंटी बटन दबाई रखंतु। जो मैंने भी जेन चाषी भाई भौणी मैंने मोर वीडियो पहला रु देखुछंती से मनकर लागि आपण मैंने ऑल घंटी बटन दबाई रखंतु आमे जेते वीडियो अपलोड करमु तमर पाखे पहुंची पारबो। देखंतु जेते पीएम किसान रो चाषी भाई भौणी मैंने जो मैंने पाइछंती और 20 नंबर इंस्टॉलमेंट आपण मैंने 21 नंबर इंस्टॉलमेंट केमती चेक करिवे एफटीओ आसी जाइछि आपण मैंने देखंतु एही वीडियो देखिला पर ही जानि पारबे। आपण मैंने चेक करंतु निज मोबाइल रे निजे आउ एफटीओ केमिति आसीछि आउ कोले मिलिबो। देखंतु जे मैंने पीएम किसान रो चाषी भाई भौणी से मनकर लागि ए वीडियो देखंतु एही वीडियो देखिला परे तमे जानि पारबो कि केमिति चेक करा जीवो केमिति कोले जानि पारबे। सेतिर लागि वीडियो फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखंतु पीएम किसान रो जेते चाषी भाई भौणी पाउछ देख वीडियो देखले जानबो। पीएम किसान रो जेते भी अछि पीएम किसान 20तम इंस्टॉलमेंट आसी सारिछि देखंतु 21 नंबर इंस्टॉलमेंट एही मास ना तो डिसेंबर मास पहला रे आसीबा को जाउछि। सेतिर लागि देखंतु एफटीओ जोटा आसी सारिछि सेटा आपणको रजिस्ट्रेशन नंबर देई आपण माने निज मोबाइल रे पीएम किसान वेबसाइट को जाई आपण माने चेक करि पारबे। सेतिर लागि देखंतु प्रोसेस बाय प्रोसेस आगो को देखंतु आपण माने जानि पारबे केमती चेक करले आपण माने जानि पारबे और कोन कले जानबे केन मेन कोडटा आसीचे केन मेन कोडटा आसी नै। सेतिर लागि वीडियो फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखो जेते चाषी भाई भौणी अछन पीएम किसान रो से मनकर लागि ए वीडियो नै कर आसीछु। देखंतु आगो को जेते भी आसीबार जाउछि वीडियो पीएम किसान रो आपण मनकर पाखा को पहुंची पारबो। आपण माने सब्सक्राइब करी ऑल घंटी बटन दबाई रखंतु आपणक पाखा को पहुंची पारबो। सेतिर लागि देखो एफटीओ केमती चेक करा जीवो केमती कोले आसीबो। देखंतु आपण मनकर लागि जेन वीडियो नै कर आसीछु से वीडियो आपणक पई इम्पोर्टेंट वीडियो केमती चेक करबे केमती कोले जानि पारबो। देखंतु ए वीडियो देखिला परे ही जानि पारबो। पीएम किसान रो जेते चाषी भाई भौणी अछ देखंतु आपणको 20 नंबर इंस्टॉलमेंट 19 नंबर इंस्टॉलमेंट 18 नंबर इंस्टॉलमेंट 17 नंबर इंस्टॉलमेंट मिली सारिछि। सेतिर लागि देखंतु आगो को एही प्रोसेस केमिति जानिबे
ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କେନ୍ତା କଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲେ ଜାଣିପାରିବ କେମିତି କଲେ ଜାଣିବ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଏହି PM କିଷାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। FTO ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଚେକ୍ କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। 20 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ PM ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା FTO ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେଇ FTO ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଚେକ୍ କରାଯିବ। PM କିଷାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରି PM କିଷାନ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯିବ, ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି PM କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନୋ ୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ନୋ ୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତ ନୋ ୟର୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବହାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ବହାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ମାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଅଛି ସେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଆସିଛି ସେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗେଟ୍ OTPରେ ମାରିଦେବେ। ଗେଟ୍ OTPରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିଯିବ। OTP ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ OTP ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗେଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ FTO ପ୍ରୋସେସ୍ नो ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ FTO ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 20 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିବାରକେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ 20 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେ କି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତିରୁ ପାଇନାହିଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା 20 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ 2 ନମ୍ବରରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର 20 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। 21 ନମ୍ବର ଆସିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 20 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ FTO ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ नो ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖାଉନି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଉନି, URL ନମ୍ବର ଦେଖାଉନି, ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେଖାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏ 20 ଇଜି ଲେବୁଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ FTO ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ नो ଲେଖିଛି ସେଥିର କାରଣ କାଣା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 20 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେ FTO नो ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ହରା କଲର୍ ଦିଶୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ଲାଲ କଲର୍ରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ସେଇଟା ସେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 19 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଲ କଲର୍ ଆସିବା କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜେ ଏମିତି ଦେଇକରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ 19 ନମ୍ବର ମାରିଦେଲାକେ ଏଫ୍ଟିଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ୟେସ୍ ଲିଖିଛି 19 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏଫ୍ଟିଉ ପ୍ରୋସେସ୍ କାଣା ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଫ୍ଟିଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିସାରିଛି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି।